यहाँ पर देखें बड़ा मद भी है और यहाँ पर छोटा मद भी है, यहाँ पर या खाली है। तो यहाँ पर पहुँचकर बाज़ लोग परेशान होते हैं कि हम यहाँ पर कैसे पढ़ें। तो यहाँ पर पढ़ने का तरीका आपको बताऊँगा और कौन सा मद कितना खींचना है ये भी बताऊँगा। यहाँ पर देखें वाव और 2 अलिफ खाली है, यहाँ पर भी बड़ा मद है, तो यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा ये बताऊँगा आपको। इसी तरह से आप देखें इस कुरान पाक में इसमें जगह जगह कलर है, कहीं देखें पिंक कलर है, यहाँ देखें येलो कलर है, यहाँ देखें ब्लू कलर है और कहीं ग्रीन कलर है, कहीं रेड कलर है। तो ये कलर क्यों है? देखें जहाँ जहाँ कलर है आप ये समझ लें कि हर जगह कोई ना कोई कायदा है, इसीलिए ये कलर दिया गया है। इससे पहले जो हमने कुरान पाक लिया हुआ था वो सब ब्लैक कलर का था, उसमें कवायद का पता नहीं चलता था, लेकिन इसमें आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा कायदा है, ये कलर से आप पहचान सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें कि यहाँ वक्फ़े मुतलक की अलामत तो यहाँ पर देखें मीम मुशद्दद भी है, 2 ज़बर भी है। यहाँ पर वक्फ़ करने का क्या तरीका है, हम यहाँ पर वक्फ़ कैसे करेंगे, क्या ऐसे साकिन करेंगे या ऐसे अलिफ से बदलेंगे कि खड़ा ज़बर से बदलेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में आपको बताऊँगा। बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें, इंशाअल्लाह ताला इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख के जाएंगे आज के इस वीडियो से। तो चलिए अपना सबक शुरू करते हैं। आज हमारा सबक है सूरतुर रूम मक्किय्यह। इससे पहले वाले वीडियो में हमारा जो है सूरह अनकबूत मुकम्मल हो गया था, आज हम सूरतुर रूम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए इसमें 60 आयतें हैं और 6 रुकू हैं। अलिफ लाम मीम। यहाँ पर आप देखें अलिफ खाली है, लाम पर बड़ा मद है और मीम पर भी बड़ा मद है और मीम पर तशदीद है। अब यहाँ पर देखें इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हुरूफ़ मुक़त्तआत, और इसके बारे में हमने आपको बहुत ही तफसील के साथ बताया था जब हम मदनी कायदा पढ़ रहे थे तब। अगर आप लोगों ने मदनी कायदा पढ़ा होगा तो आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन हो सकता है कुछ नए लोग हमें देख रहे हों, पढ़ रहे हों, तो उनको बता दूं मैं कि ये हुरूफ़ मुक़त्तआत हैं और इन्हें मुफ़रिद हुरूफ़ की तरह अलग अलग पढ़ा जाता है। जैसे अलिफ लाम मीम हमने पढ़ा अलग अलग, तो आपको ऐसे पढ़ना है। और देखिए लाम में जो मद है ये मद कौन सा है, ये मद लाजिम है, और मीम में जो मद है ये भी मद लाजिम है। और देखिए लाम मीम, देखिए लाम साकिन भी आ रहा है और लाम साकिन के बाद मीम साकिन के बाद दूसरा मीम भी आ रहा है। तो यहाँ पर इदगाम शफवी भी होगा इसके अंदर देखिए मद लाजिम भी है और इदगाम शफवी का कायदा भी है और फिर मीम में मद लाजिम है। तो ये सब कवायद हैं, यानी मद लाजिम को जो है 5 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ा जाता है। तो इसको आप खींच कर पढ़ें। जैसे आप देखें अलिफ लाम मीम। देखिए जो लाम में मैं गुन्ना कर रहा हूँ, जैसे लाम, ये जो मैं गुन्ना कर रहा हूँ यही है इदगाम शफवी, क्योंकि मीम साकिन के बाद दूसरा मीम है इसमें। गुलिबतिर रूम, देखिए यहाँ पर आयत के ऊपर ला है, यहाँ रुकने ना रुकने में इख्तिलाफ है। अगर हम रुकेंगे तो देखिए यहाँ पर मीम पर जो पेश है वो साकिन हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा मद आरिज़, क्योंकि वाव मद्दा के बाद मीम पर आरज़ी सुकून आ रहा है रुकने की वजह से। फ़ी अदनल अर्दि वहुम मिन बअदि ग़लबिहिम। यहाँ पर आप देखें जो मद है ये मद मुनफसिल है, या मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में। देखें यहाँ पर राइट कलर क्यों है, क्योंकि दाल में कलकला होगा, इसको पढ़ेंगे अद। देखिए कलकला का मतलब क्या होता है कि आवाज़ लौटे, जैसे अद ये आवाज़ नहीं लौटी, लेकिन अद ये आवाज़ लौटी। तो जहाँ पर लाल कलर आपको दिखे समझ लें कि यहाँ पर कलकला होगा, वहाँ पर आपको आवाज़ को महसूस करना है। जैसे अद नल अर्दी। यहाँ देखिए मीम साकिन के बाद मीम है, तो यहाँ पर होगा इदगाम शफवी कि यहाँ पर भी गुन्ना करेंगे। यहाँ नून साकिन के बाद बा, इसीलिए यहाँ पर जो है ये मीम है छोटा सा, तो इसको पढ़ेंगे, यहाँ भी गुन्ना होगा और यहाँ भी गुन्ना होगा। फ़ी अदनल अर्दि वहुम मिन
بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین. دیکھیں بضع با ضاد زیر بضع عین زیر عی بضعی فی بضع سنین فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد. یہاں پر دیکھیں بلو کلر ہے، یہاں پر اخفا ہوگا. دیکھیں یہاں پر ریڈ کلر ہے، یہاں پر ہوگا قلقلہ ہوگا. یہاں دیکھیں یہ جو ہے یہاں پر ہوگا اقلاب. یہاں پر دیکھیں وقف کریں گے تو یہاں پر قلقلہ ہوگا، اس لیے یہاں پر یہ لال کلر ہے. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. وعد اللہ. یہاں پر دیکھیں اس میں جہاں سے پہلے زبر ہے تو یہاں پر بھی موٹا پڑھیں گے اس کو. وعد اللہ لا يخلف اللہ وعدہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. یہاں دیکھیں ظاہرا من حیات الدنیا. اب دیکھیں دنیا میں دیکھیں نون ساکن کے بعد یا. یہاں پر کیا ہونا چاہیے؟ یہاں پر عام قاعدہ تو کی ہوتا ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر یا ہو تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے، مگر یہاں پر ادغام نہیں ہوگا، یہاں پر اظہار مطلق کا قاعدہ لگے گا، کیونکہ نون ساکن کے بعد یا جو ہے ایک ہی کلمے میں ہے، اس کی وجہ سے یہاں پر اظہار مطلق ہوگا. یعنی کہ یہاں پر نون ساکن میں غنہ نہیں بلکہ اظہار کریں گے، ظاہر کریں گے، دنیا پڑھیں گے. اگر یہاں پر اقلاب ہوتا تو کیسے پڑھتے؟ دنیا تو دنیا نہیں پڑھیں گے، دنیا پڑھیں گے. الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون. اولم يتفکروا فی انفسهم ما خلق اللہ السماوات والارض. یہاں دیکھیں خا اور قاف حروف مشتعلیہ ہے، موٹا پڑھیں گے، اور یہ اس میں جلال سے پہلے زبر ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے. ما، اور یہ دیکھیں یہ الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، اس کو کھینچیں گے ایک الف کے برابر. ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى. یہاں دیکھیں اجل مسمى ایسے پڑھیں گے، میم میں غنہ کریں گے، اور یہاں دو زبر ہے، آگے وقف ہے، تو یہاں پر ہم اس دو زبر کو الف سے بدل دیں گے، اس کو پڑھیں گے مسمى. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها جاءتهم رسلهم بالبينات. دیکھیں یہاں پر وقف کریں گے تو یہاں پر مد عارض ہوگا، کیونکہ کھڑا زبر کے بعد تا پر عارضی سکون آئے گا، اس کی وجہ سے یہاں پر مد عارض ہوگا.
فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا. دیکھیں یہاں پر کیسے پڑھا بنے، آپ کو ایسے پڑھنا ہے. یہاں پر بھی مد متصل ہے اور یہاں پر بھی دیکھیں مد متصل ہے. یہاں پر جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، تو یہاں پر کھینچیں گے 2.5-3 الف کے برابر. یہاں پر دیکھیں جو یہ واو اور دونوں الف لام خالی ہے، یہ سب نہیں پڑھیں گے. اس حمزہ کو اس سین سے ملائیں گے. اور یہاں پر دیکھیں مد متصل کیوں ہے، کیونکہ واو مدہ کے بعد حمزہ ہے اور حمزہ دوسرے کلمے، حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں مد متصل ہوگا. اور یہاں مد منفصل کیوں ہے، کیونکہ کھڑا زبر جو ہے یہ حمزہ ہے. کھڑا زبر جو ہے یہ الف مدہ ہے اور الف مدہ کے بعد یہاں پر دیکھیں حمزہ ہے اور حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگا. اور یہاں پر جو یا خالی ہے یہ بھی نہیں پڑھیں گے. آپ سنیں کیسے پڑھا جائے گا. الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون. صدق اللہ العظیم. یہ ہمارا 21ویں پارے کا چوتھا رکوع مکمل ہوا اور آج ہم یہیں تک پڑھیں گے. اس کے بعد ہم اس کے آگے پڑھیں گے جب تک آپ لوگ اس کو سمجھیں پڑھیں. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.